ہر جمعے کو 2 وقت ایسے آتے ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں بندہ جو بھی دعا مانگ لے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر تو اللہ اس کی فوراً دعا قبول فرما لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سوچو وہ وقت کتنا پاورفل ہوگا۔ جمعہ آپ کی زندگی میں ہر ہفتے آتا ہے۔ جمعے کے دن 2 وقت ایسے آتے ہیں جو دعا قبولیت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس وقت پر دھیان نہ دیا جائے تو وہ وقت 5 منٹ میں نکل جائے گا۔ اگر یہ جمعہ نکل گیا تو اگلے جمعے کو کر کے دیکھ لینا۔ اس وقت میں بندہ زبان سے جو بھی نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کے ساتھ جمعے کے دن 2 عمل بھی ہیں جو بندہ اگر کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اس کی پریشانیاں ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اس کا کوئی بھی دشمن نہ ہوگا، اس کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہ ہوگی، اس کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ جمعے کے 2 ایسے عمل ہیں جو میں حدیث شریف سے بیان کرنے والا ہوں۔ جمعے کے دن وہ وقت کون سا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ بھی آپ جان لینا۔ جمعے کے دن سب سے اہم ہے، اس میں بے شمار چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ اگر بندہ انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً محروم نہیں رہے گا۔ ہفتے کے 7 دنوں کا بادشاہ جمعے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی دنوں میں جمعے کا دن سب سے اچھا ہے اور اس دن جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیے گا۔ جمعے کے دن سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جو کوئی جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرتا ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے اس سے نہ تو صرف اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے بلکہ وہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ جمعے کی کچھ تسبیح ہیں جو آپ تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھ لیا کریں۔ جس وقت آپ نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو اس وقت میں آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو بنا گنے مسجد کی طرف جایا کریں۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے آپ کا کھلے ہاتھوں سے استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں میں بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعے کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا گیا اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید گواہ سے مراد ہے جمعے کا دن ہے، کوئی دن جمعے کا دن سے بڑا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا ہے جس میں کوئی مسلمان دعا نہیں کرتا لیکن اللہ اس وقت میں ہر انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت میں بندہ کسی چیز سے پناہ مانگے تو اللہ اسے اس چیز سے پناہ دیتا ہے۔ جمعے کا اہتمام جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ جمعے کے دن پہننے والے کپڑے صاف ستھرا رکھے کریں۔ جمعے کے دن کپڑوں پر عطر لگایا کریں۔ جمعے کا فائدہ اس کو سب سے زیادہ ملے گا جو جمعے کے دن انتظار کرتا ہے اور جمعے کی تیاریاں جمعرات سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ شخص ہوگا جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جمعہ کب ہے اور یہاں تک کہ وہ لوگ پوچھیں کون سا دن ہے، کتاب میں صاف صاف لکھا ہے، جس کو یہ علم ہی نہ ہو آج جمعہ ہے یا کل جمعہ ہے۔ ہم جمعرات کے دن سے آپ کو جمعے کی ویڈیو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کل جمعہ ہے۔ جمعے کے دن میں 2 ایسے وقت ہیں جس وقت میں اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جانتے ہیں وہ 2 وقت کون سے ہیں؟ آپ کو صرف 2 وقت ہی نہیں جاننا ہے بلکہ 2 ایسے وظائف بھی ہیں جو چھوٹے ہیں لیکن آپ کی زندگی پر اتنا زیادہ اثر پڑے گا کہ ان چیزوں کو آپ کی ضرورت ہے اور وہ ان عمل کو جمعے کے دن کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے جان لیتے ہیں وہ وقت کون سا ہے جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر جانیں گے وہ عمل کون سا ہے جس سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ جمعے کا دن بار بار نہیں آتا ہے، آپ کو صرف جمعے کے دن ہی نہیں اس عمل کو کرنا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन दो ऐसे वक्त हैं जब अल्लाह बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। नंबर 1, जब हम जुमे की नमाज के लिए जाते हैं और इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा खुतबा 2 बार में होता है। पहली बार में खुतबा पढ़कर इमाम साहब कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर खुतबा पढ़ने लगते हैं। जो कुछ देर का गैप होता है वो दुआ मांगने के लिए होता है। इमाम साहब एक बार खुतबा पढ़ने के बाद मिंबर पर बैठे होते हैं। आप दिल ही दिल में हाथ उठाकर अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे, इस वक्त में फरिश्ते आपके पास होते हैं और लिखते हैं ये बंदा खुतबे में शामिल हुआ। अल्लाह उस वक्त बंदे के सबसे नज़दीक होता है। इस वक्त में बंदा अपनी ज़ुबान से जो भी दुआ निकाल ले, उस वक्त में थोड़ा सा वक्त हमारे पास है। उस वक्त में आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम होगी कि खुतबे के दौरान मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती है। अगर आप खुतबे के दौरान दुआ मांगना भूल जाएं, असर की अजान के फौरन बाद आप अजान को दोहरा लें और अजान की दुआ पढ़ लें, उसके बाद आप अल्लाह से हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये 2 वक्त जुमे के दिन दुआ कबूलियत के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं। लेकिन जुमे के दिन 2 ऐसे अमल भी हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। पहले अमल जान लेते हैं, उसके बाद दुरूद जुमा जो आपके लिए बहुत ही खास है। मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और आप उसे सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। दुरूद जुमा की फजीलत भी मैं आपको बयान करने वाला हूँ। पहले जुमे के दिन 2 अमल जान लीजिएगा जिससे इंसान की तकदीर बदल जाती है। नंबर 1, जुमे के दिन बाद नमाज जुमा या बाद नमाज ज़ोहर सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद या हक्कू या हक्कू या हक्कू 100 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो दुरूद पाक आप शुरू में पढ़कर आए थे। जो बंदा जुमे के दिन बाद नमाज जुमा या बाद नमाज ज़ोहर इस अमल को कर लेता है, फिर दुआ मांगता है, तो अल्लाह इस अमल की बरकत से और इस दिन की रहमत से उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेता है। बुजुर्गों का कहना है इस अमल को करने के बाद बंदा नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है। इस अमल को कर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उसको फौरन कबूल फरमा लेता है। एक और अमल आता है जिससे घर की खैर व बरकत बढ़ जाती है। आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो 3 जुमे तक जो मैं अमल आपको बताने वाला हूँ, इस अमल को कर लीजिएगा। इंशाल्लाह घर में ऐसी बरकत होगी जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले आप जुमे के दिन असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिएगा। उसके बाद 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िएगा और फिर उसके बाद या रहीमो या रहमानू, या रहीमो या रहमानू, या रहीमो या रहमानू 100 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आखिर में 3 बार दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, जो दुरूद पाक आप शुरू में पढ़कर आए थे। अपने सीने पर दम कर लें। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो खुद के लिए भी कर सकती हैं, अपने शौहर, अपने वालिद, अपने भाई के लिए भी कर सकती हैं। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद जिसके भी सीने पर दम कर दिया जाएगा, खुद के लिए भी आप कर सकते हैं या खुद के सीने पर भी दम कर सकते हैं, और किसी के लिए भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत होगी और उसके कारोबार से सारी रुकावट खत्म हो जाएगी, बंदिश टूट जाएगी, दुश्मन से उसकी हिफाजत होगी, घर और कारोबार में बेशुमार बरकत भी होगी, घर के लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। आप इन दोनों वजीफों को ज़रूर पढ़िएगा जुमे के दिन। लेकिन जुमे के दिन दुरूद जुमा पढ़ने की बहुत सी बड़ी फजीलतें आती हैं। पहले आप दुरूद जुमा सुन लीजिएगा, उसके बाद फजीलतें जान लेते हैं। 100 बार दुरूद जुमा पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, पहले इसको जान लीजिएगा। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो उसके 17 ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। नंबर 1, इसके पढ़ने वाले पर मौला 3000 रहमतें उतारेगा। नंबर 2,
इस पर 2000 बार सलाम भेजेगा। नंबर 3, 5000 नेकियां इसके नामाए आमाल में लिख दी जाएंगी। नंबर 4, इसके 5000 गुनाह माफ करेगा। नंबर 5, इसके 5000 दर्जा बुलंद करेगा। नंबर 6, इसके माथे पर लिखेगा ये मुनाफिक नहीं है। नंबर 7, इसके माथे पर लिखेगा कि ये दोज़ख से आज़ाद है। नंबर 8, मौला इसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। नंबर 9, इसके माल में तरक्की देगा। नंबर 10, इसकी औलाद और औलाद की औलाद में तरक्की होगी। नंबर 11, दुश्मनों पर गालिब देगा। नंबर 12, दिलों में उसकी मोहब्बत रखेगा। नंबर 13, किसी दिन ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा। नंबर 14, ईमान पर खात्मा होगा। नंबर 15, क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफा करेंगे। नंबर 16, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसके लिए वाजिब होगी। नंबर 17, अल्लाह उससे ऐसा राजी होगा कि कभी नाराज ना होगा। ये दुरूद जुमा पढ़ने के 17 फ़ायदे थे। जो और भी फ़ायदे हैं लेकिन मुझे जो पता थे मैंने वो 17 फ़ायदे आपको बता दिए। जुमे का दिन निकलने वाला है, आप इस वीडियो को शेयर करें। आपकी वजह से किसी एक बंदे ने भी एक बार अल्लाह का जिक्र कर लिया या दुरूद जुमा का जिक्र कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा, लोग अमल करते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। ये इसाले सवाब है, रुकना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।